हाय फ्रेंड्स पुणी थे समस्त को स्वागत आपण प्रिय चैनल सिटी स्टूडेंट को आगामी दिन में सारा भारत वर्ष में अष्टम वेतन बा 8th पे कमिशन लागू होबाक जाउछि जाफल समस्त सरकारी चाकरिया मानक सर्वनिम्न दरमा 51,000 रहिबो। यदि वर्तमान समय देखिबा ओडिशा बा राज्य रे विभिन्न विभाग रे माननीय मुख्यमंत्री समस्तंकर भत्ता बा दरमा वृद्धि करिसंती। आज आम भिडियो रे संपूर्ण भाव में जानिबा किए केते दरमा बा भत्ता पाइबे, कनिष्ठ शिक्षक माने पूर्वरु केते पाउथिले वर्तमान केते पाइबे, ठीक सेमती कुशली श्रमिक मानकर भत्तार मध्य वृद्धि करा जायछि। अंगनवाड़ी दीदी, आशा दीदी, एमबीके एंड भत्ता जोटा विधवा बा मधुबाबू कथा कहतु बा विकलांग मानकर भत्ता केते थिला एवं केते करिसंती राज्य सरकार निश्चित रूपे ए बाबद संपूर्ण आलोचना करबा। एंड पुणी थे समस्त कहबी जदि प्रथम करी आमको चैनल को आसछंती एमती नुआ नुआ लेटेस्ट आउ ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाई आज ही सब्सक्राइब करंतु आपनक प्रिय चैनल सिटी स्टूडेंट को। फ्रेंड्स निश्चित रूपे आप सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल बटन टी को दाबी देवे जहाँफल सब प्रकार अपडेट आमठू ही आगे पाइपर। आपड़ देखिपे राज्य में समग्र शिक्षा कार्यक्रम में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में कार्यरत स्कीमेटिक शिक्षक मानकर पारिश्रमिक वृद्धि करने निष्पत्ति नि निष्पत्ति क्रमे से पारिश्रमिक 11,100 रु 16,000 टंका को वृद्धि सहित यही वर्गर शिक्षक मानकर जो ईपीएफ परिमाण जहाँकि पूर्वर थिला 1443 टंका ताहाकु 1950 टंका वृद्धि एवं जी देखिया पाखापाखि 90 कोटी टंका अतिरिक्त बहन करेंगे राज्य सरकार। एवं आम जो देखा ए उपकृत हे 13,740 शिक्षक और शिक्षयित्री। तो निश्चित भाव में देखिए स्कीमेटिक शिक्षक मानकर पारिश्रमिक वृद्धि कराई एवं उपकृत हे आपणकर 13,740 शिक्षक। यदि देखा से मोट दरमा आम देखा 17,000 आपणकर 950 टंका रहिबो, जहाँकि से ईपीएफ आपणकर राज्य सरकार काटिबे 1950 टंका एंड बाकी से माने 16,000 टंका पारिश्रमिक पाइबे। जदि सर्वनिम्न दरमा तांकर देखिबा जहाँकि 17,950 टंका एवं ईपीएफ राज्य सरकार काटिबे 1950 टंका। तो जाफल आपंकर 13,000 शिक्षक उपकृत हे। ठीक सेमती परवर्ती समय देखा अंगनवाड़ी दीदी मानकर जो राजस्थान फेरी प्रभाती परिड़ा जी कि उपमुख्यमंत्री अच्छा खुशी खबर देती बढ़िबो अंगनवाड़ी कर्मी पारिश्रमिक पूर्वर से माने पाउथिले 7,500 टंका एंड ताहाकू पूर्वर थिवा सरकार 10,000 टंका करथिले एवं ठीक सेमती सहायक मानकर दरमा पूर्वर थिला 3,750 टंका ताहाकू 5,000 टंका वृद्धि कराइथिला। ठीक सेमती हम देखिबा आगामी दिन में 2025 रे अंगनवाड़ी दीदी मानकर दरमा बढ़िया को जाउची, जहाँकि पूर्वर जो सरकार प्रतिश्रुति देते 12,000 टंका किंतु वर्तमान जहाँ सूचना अनुसार हुए तो 12,000 रु 15,000 टंका भितर रहिबो। निश्चित रूपे अंगनवाड़ी दीदी मानी सबुठारु एक बिग अपडेट जहाँकि आगामी दिन में आपण पारिश्रमिक बढ़िया को जाउची, जहाँकि आपण पारिश्रमिक 26,000 नुह कि 28,000 नुह, जहाँकि 12,000 रु 15,000 भितर आपण पारिश्रमिक रहियो, जहाँकि मान्यवर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मैडम यह सूचना देइचंती। निश्चित रूपे अंगनवाड़ी कर्मी सहित अंगनवाड़ी सहायक दरमा बढ़िबो। सर्वनिम्न दरमा पूर्व जो कहते जेहेतु 8th पे अष्टम वेतन कमिशन लागू हो जाउची सर्वनिम्न दरमा 51,480 टंका रहिबो, जहाँकि प्रथमे देश में भारत में कार्य करिबो एंड तापर परे राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट को यह आसीबो। हुए तो भारत सरकार रे कार्य होवार ठीक 6 मास कि 4 मास पर यह विभिन्न राज्य में लागू हेबो एवं से स्केल अनुसार आपण मानकर 51,480 टंका जहाँकि ग्रुप सी रो अविर चाकरी करिथिबा समस्त कर्मचारी पई रहिबो, जहाँकि दरमार आपणकर 2.5 रु 2.8 गुणा बढ़ियो बोली सा सूचना अछि। आपण जेतिक बेसिक पाउचंती से बेसिक रो 2.5 गुणा बा 2.8 गुणा बढ़ियो बोली जहाँ सूचना रही, जहाँकि आप देखिए 2.5 रु 2.8 गुणा आपंकर बढ़ो अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा जाऊँगी। प्रथमे सर्वभारतीय स्तर में लागू होगा संगे संगे पर यह राज्य को आसीबो। ठीक सेमती अंगनवाड़ी दीदी कथा तो आम निश्चिंत रखिलु एंड माननीय मुख्यमंत्री आहरी बहुत सारा घोषणा करें। देखा बीजेपी सरकार रे श्रमिकों को मिलूँ सम्मान। निश्चित भाव में देखिपे अण संगठन क्षेत्र में काम करुवा श्रमिकों पारिश्रमिक वृद्धि कराई।
ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାସିକ 20,358 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 22,568 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ସେମିତି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା 24,804 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ମାସିକ 26,910 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦରମା ଯଦି ଦେଖିବା 26,910 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସମ୍ମାନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା, ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ସ ସ୍କେମାଟିକ୍ ଆମେ କହିଲୁ, ଯାହାକି 16,000 ସରିଲେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଦରମା 17,950 ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ 1,950 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କଟୁଛି ଜିପିଏଫ୍ ପାଇଁ, ଯାହାକି 16,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦରମା ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଗୁଲାର ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ 8,000 ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ 8,000 ବଦଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10,000 ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବା ଭତ୍ତା ଆପଣ ପାଇବେ। କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ପେନ୍ସନ୍ର 2 ଗୁଣା ବଢ଼ାଗଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 10,000, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ 20,000 କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ 8,000 ବଦଳରେ 10,000 ପାଇବେ, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଥର MBK CRP ଅନେକ ଥର ଗର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦରମା 3,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାହାକୁ 6,000 କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଠପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦରମା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାର ବିଷୟ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ଅବିରତ ଦିନ ରାତି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରମା ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବାର୍ଷିକ 26,000 ଦିଆଯାଉ, ମାସିକ 26,000 ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର କେତେ କରାଯିବ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ରୁ 12,000 କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କର 12 ରୁ 15,000 ଭିତରେ ଦରମା ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ରୁ 12,000 ଭିତରେ ଦରମା ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ସବୁ ବିଭାଗର ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଲାରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବଜେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 25 ରୁ 26 ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବେଜୁରୀ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା 10 ରୁ 12,000 ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନସିଡର କରାଯାଉ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଆର୍ଥିକ ପାଉଥିଲେ 7,000, ଯାହାକୁ ବଢ଼ାଇକି ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିଲେ 4,500, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ବଢ଼ାଇ 7,000 କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7,000 ରୁ ତାହା 10,000 ପ୍ଲସ୍ ହେବ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭତ୍ତା, ଯେଉଁଟା ବିଧବାକାଳୀନ ଭତ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳାକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅସହାୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସୁଛି। ଏଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ
आर्थिक जी व्यवहार कर बजेट अधिवेशन ही आसो देन आपण क्षेत्र में बढ़िया बोली आशा विश्वास। किंतु वर्तमान समय देखा जो मैंने PWD दिव्यांग भाई भाई मानी भत्ता को 3500 टंका कराई जहाँ सूचना रही दिव्यांग भाई भाई मानी भत्ता क्षेत्र में संस्करण आसी भत्ता हिताधिकारी समावेश आप देखिपे जहाँकि तुरुमुंगा ब्लॉक रे मुख्यमंत्री 15 तारिख केउंझर जिले में यहाँ आप देखिपे जहाँकि समस्त को 3000 टंका दि जाऊ जहाँ सूचना रही किंतु सरकारी स्कीम अनुसार जो मैंने 80 वर्ष ऊर्ध से मैंने ही 3000 टंका पाइपर किंतु निश्चिंत रूपे आगामी दिन में समस्त को 3000 हो कि जी पाँच ताठू तो किसी पारिश्रमिक बढ़े बोली जहाँ सूचना रही निश्चिंत रूपे आम चैनल को एमती फॉलो करूँ लाइक करूँ जहाँफल सब प्रकार अपडेट आम चैनल माध्यम ही सर्वप्रथम आपन जापर से आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ सिटी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड घंटी चिन्ह जो अच्छी घंटी चिन्ह को बाड़े दिंतु जहाँफल सब प्रकार इनफर्मेशन आगे ही पाइपर आज इनफर्मेशन एक वीडियो मोट शेयर करेंगे एंड निजर बहुमूल्य मतामत रखे बोली आशा विश्वास। थैंक्स फॉर वाचिंग।